अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 पर खुशामदीद नाज़रीन। इस वीडियो की कहानी भरोसे के बारे में है। जैसा कि आखिरी बार ये बात बता चुके हैं कि ड्रामे की कहानी लिखने वाले और हिदायतकार यानी डायरेक्टर तब्दील हो चुके हैं। तब्दीलियों की इब्तिदा गुज़िश्ता हफ्ते से हो चुकी है, मगर अब आने वाली किस्त यानी 7वीं किस्त मुकम्मल नए हिदायतकार की निगरानी में बनाई जाने वाली है। अब देखना ये है कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां नजर आने वाली हैं। डायरेक्टिंग यानी मनाजिर के अलावा कहानी में भी तब्दीलियां जारी हैं और इस हवाले से तफसीलन बातचीत और ख़बरें आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आने वाली किस्त के वाक़यात पर एक नज़र डाल लेते हैं। गुज़िश्ता किस्त का एंड काफ़ी सस्पेंसफुल रहा था। बाबा उरूज बचकर निकलने वाले थे कि पैतरूस से मजीद सिपाही आ पहुंचे और उरूज बाबा के तमाम साथियों को तीरों के निशानों पर रख लिया। दूसरी तरफ हजराब उरूज बाबा से बस 2-4 हाथ ही दूर गया था। शाहीन जैसे रुकावट की वजह से मसाइल का शिकार हो रहा है। आने वाली किस्त का ट्रेलर और तस्वीर जारी हो चुके हैं और ये दोनों ही बेहतरीन और लाजवाब हैं। उरूज बाबा सिकंदरिया पहुंच चुके हैं और लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हिजर कानूस जाने की तैयारी पकड़ रहा है और तीसरी तरफ पैथरो और दरवेश बाबा आमने सामने आ चुके हैं और ट्रेलर के आखिरी मंजर में हिजर लड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। चौथी तरफ देखें तो दसबीना और अजाबील की कहानी भी नजर आती है। तो चलें तफसील से बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी दरखास्त है कि अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। कहानी सस्पेंसफुल होती जा रही है और दिलचस्प भी होती जा रही है और कहानी की अहम तरीन चीजें यही तो होती हैं। हम कहानी की बात कर लेते हैं तो ट्रेलर में बाबा उरूज 2 मुख्तलिफ मकामात पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहली जगह तो सिकंदरिया है और साथ ही साथ बाबा उरूज की बात भी सुनाई दे रही है कि आइंदा मेरे लिए जाल बिछाने से पहले 1000 बार सोच लेना, और आखिर में इस पर मुक्का मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाबा उरूज लेबियों यानी अनीता का जहाज लेकर गए थे, लिहाजा जब जहाज गायब हुआ तो कंपनी को तलाश के लिए जहाज के पीछे भेजना चाहिए था, जो नहीं भेजे गए। चलो मामला सिर्फ गुमशुदगी तक रहता तो भी ठीक था, मगर जहाज पर हमला हुआ, लोग मारे गए और सबसे बढ़कर उरूज का भाई इलियास जख्मी भी हुआ। लिहाजा उरूज का हिस्सा उरूज पर है। जब उरूज सिकंदरिया पहुंचा तो सलेबियों ने हमला कर दिया ताकि वो होटल तक ना पहुंच सके और सवाल जवाब करने से पहले ही मारा जाए। इस हमले के हवाले से ये ख्याल भी है कि ये लोग पैथरों के भेजे हुए लोग भी हो सकते हैं, जिन्हें एहतियातन रवाना किया गया है कि अगर उरूज बचकर किसी तरह सिकंदरिया पहुंच भी जाए तो उसका बंदोबस्त किया जा सके और उसका खात्मा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाए। मगर उरूज सारे जाल तोड़कर सलेबियों तक पहुंचने में कामयाब हुआ और उसे बता भी दिया कि उरूज बाबा की नजरें उस पर हैं और अब वो उनके बनाए गए मंसूबे उन्हीं पर लट देंगे और अब यहाँ से बाबा उरूज बाकायदा तौर पर अनीता के खिलाफ काम शुरू कर देंगे। गुज़िश्ता किस्त में बाबा उरूज का ख्वाब याद होगा आपको, जिसमें बाबा उरूज के सिपाही एक एक कर गिरते चले गए, यहाँ तक कि इलियास भी गिर गया और इलियास को देखकर बाबा उरूज भी आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटाया फिर फतह का परचम देखा तो उसके ताक़ुब में सुल्तान तक आ पहुंचे। कहानी आगे बढ़ी तो सुल्तान ने कहा कि अपने अंदर बनी दीवारें गिरा दो, रास्ते आसान हो जाएंगे। हमें समुंदर में रास्ता नहीं मिला, तुमने कश्तियां खुश्की के रास्ते पर डाल दी और खुश्की को भी तरी बना डाला। फतह के लिए रास्ता आसान हो गया और कुस्तुनतुनिया फतह हो गया और फिर सुल्तान ने फातेह यानी फतह का परचम अलजायर के हवाले कर दिया। ख्वाब मुकम्मल हो गया और इस ख्वाब की बातों का पता चला कि एक तो ये कि फतह के सब लोग इकट्ठे करके शहीद होते चले जाएंगे, दूसरा ये कि उरूज में अब भी कुछ कमजोरियां बाकी हैं। जिस रास्ते में इलियास के लिए वापस मुड़ गए उन्हें मुड़ना नहीं चाहिए था। तीसरा और सबसे अहम सबक ये कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपना नफ्स से लड़ना पड़ता है और इससे मुतालिक तमाम जज्बात को अपने अंदर से खुरच कर फेंक देना बहुत ज़रूरी है। मसलन मकसद का हुसूल भी चाहते हैं मगर रास्ते में आने वाली रुकावटों का भी डर है। उरूज को मकसद भी हासिल करना है और नीता को भी तबाह करना है, लेकिन अपने साथियों और रिश्तों को खोने से भी उनको डर लगता है। यानी कि जज्बात और एहसासात की कुर्बानी दिए बगैर मकसद हासिल हो सकता है और ना ही मिशन हो सकता है। लिहाजा उरूज को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की कुर्बानी के लिए खुद को तैयार करना होगा। यही बात तो इस्लाम भी कहता है कि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तो आपने सुना ही होगा, ये सबसे बड़ा जहां अपने नफ्स से लड़ना है
اور نفس سے لڑے بغیر اللہ کی بندگی کا مقصد اور مشن کہاں مکمل ہو سکتا ہے؟ بھلا اس خط کے آخری اور بہترین چیز یہ سب تھا کہ دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کیسے فتح کیا؟ قسطنطنیہ 3 اطراف سے اونچی اور مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ چوتھی طرف سمندر والی طرف تھی اور وہاں سے جایا جا سکتا تھا، مگر وہاں سمندر میں زنجیر لٹکائی گئی تھی جو جہازوں کی آمد و رفت مکمل طور پر کنٹرول رکھتی تھی، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی جہاز کشتی اس زنجیر کو بغیر اجازت عبور نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان نے غیر متوقع فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ زنجیر کو پار کرنے کے لیے کشتیوں کے بجائے سمندر کے خشکی پر دھکیلی جائیں اور دھکیلنے کے لیے چربی کو زمین پر ملا جائے اور چربی کے لیے گھوڑوں اور اونٹوں کی قربانی دی جائے۔ لہٰذا راتوں رات کشتیاں دھکیلی گئی اور صبح کی روشنی پھیلی تو دیکھنے والوں کے لیے ناقابل یقین منظر تھا کہ سمندر میں ہر طرف مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس طرح ناممکن کو ممکن کیا گیا اور قسطنطنیہ کو فتح، دنیا کی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برحق پیش گوئی نے عملی طور پر اپنے آپ کو وجود بخشا۔ یہاں سے یہ ظاہر ہوا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس محنت اور لگن شرط ہے۔ درلش، کرولوش اور اب ببر بروسہ ہمیں یہ سبق دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بابا عروج کی بات مکمل ہوئی تو اب ہجر کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ شاہین جزیرے پر جانے کو تیار ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی ہوا تو بھی ہجر اور نیکو زبردستی جہاز کو وہاں لے جائیں گے یا پھر تیرتے ہوئے جزیرے تک جا پہنچیں گے، اور ٹریلر کے آخر میں ہونے والی لڑائی ہے اسی جزیرے پر ہونے والی لڑائی کا ہی ایک منظر ہے، اور اب ہجر کارنوس کرنے کے لیے کمر کس رہا ہے، بلکہ پہنچ بھی چکا ہے، کیونکہ کارنوس ایک بار پھر دھماکوں سے گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ایزابیل عروج کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے مختلف کھیل کھیلے جائیں گے، اور جب کامیاب نہ ہوئی تو لڑنے مرنے کو بھی تیار ہے۔ ایزابیل نے عروج کو سمندر میں بھیجا کہ وہ مر جائے۔ اب یہ کہانی ہمارے اندازے کے مطابق ختم ہونے جا رہی ہے، اور بہت جلد یہ کردار ختم ہوتے دکھائی دیں گے۔ اگلا اہم منظر ہے بابا درویش اور پیترو کے آمنے سامنے آنے کا۔ سیزن کے ابتدا میں پیترو نے سلیبیوں کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ بابا درویش کو تلاش کریں، اور گزشتہ قسط میں جب وہ یتیم خانے پہنچا تو بابا درویش وہیں موجود تھے۔ تو ابتدا میں پیترو نے سلیبیوں کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ بابا درویش کو تلاش کریں، اور گزشتہ قسط میں جب وہ یتیم خانے پہنچا تو بابا درویش وہیں موجود تھے۔ یقیناً سیالویوں نے ہی بابا درویش کی نشاندہی کی اور اس بات کو پیترو تک پہنچایا کہ بابا درویش سکندریہ میں ہے، اور اس طرح پیترو ایک بار پھر سکندریہ پہنچا، اور اس طرح کہانی نیا موڑ لے رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کہانی لکھنے والے بھی اب لوگ آ چکے ہیں، اور کہانی میں ضرور تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ کہانی کے حوالے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دسبنیا کا کردار اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو کافی سارے کردار تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ابتدا میں راز رکھے جا رہے تھے، ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ راز طویل عرصے تک راز ہی رہیں گے۔ اب ان رازوں سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بابا درویش اور پیترو کا سامنا کافی جلد کروایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ راز ابھی مزید آگے چلتا رہنا چاہیے تھا۔ اسی طرح بابا عروج پر ہونے والے حملے سے بظاہر گرفتاری والا واقعہ پیش کرنا تھا، مگر آخری لمحات میں فیصلہ تبدیل کر دیا گیا۔ پہلی قسط کی طرح ایک بار پھر بابا عروج پر فوکس رکھا جا رہا ہے تاکہ ناظرین کی تعداد میں اضافہ ہو سکے، جبکہ وقتی طور پر ہی صحیح مگر ہجر کی اہمیت کم دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاقے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ظاہر کر رہا ہے کہ کہانی میں کافی ساری تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ دسبنیا کے بعد اگلا ختم ہونے والا کردار زینب کا ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یتیم خانے کو بھی ڈرامے سے ختم کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حمزہ نامی بچے کا کردار بھی ختم ہو جائے گا۔ دسمبیا کا کردار ویسے بھی ابتدا سے ہی کہانی میں ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کردار ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق آخرکار غالب بابا عروج اور ایزابیل کی کہانی کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، اور عروج ہی ایزابیل کے بھائی کو بھی ڈھونڈ لائے گا، ورنہ دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ایزابیل کو بھی سائیڈ کر دیا جائے اور عروج کے لیے اس کے مقابلے پر کوئی نئی لڑکی لائی جائے، جبکہ دوسری طرف زینب اور یتیم خانے کا کردار ختم کیا جا رہا ہے، لہٰذا خضر کے مقابلے پر ایک دوسری لڑکی لائی جا رہی ہے جس کا نام مریم ہوگا۔ مریم نامی کردار عیسائی ہے جس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ یہ خاندان اٹلی کا رہنے والا تھا۔ مریم کا صرف ایک بھائی
बच्चा है जो कैद कर लिया गया था और अब इसके पास किसी किस्म की मालूमात मौजूद नहीं है। इसका भाई कहाँ है और अब वो गालिबन उसकी तलाश में है और इसी तलाश के दौरान ही वो कहीं मुसलमान भी होगी और सच्चे दिल से मुसलमान हुई है। इसी दौरान उसका सामना खिजर से होगा, फजल से होगा और उसका दिल जो मोहब्बत नामे किसी भी नरम गरम जज्बे से वाकिफ नहीं है, दिल धड़कने लगेगा और उसके सामने नए रास्तों और जज्बात की बुनियाद रखने लगेगा। आने वाले 1-2 किस्तों में मरियम नामी किरदार ड्रामे में शामिल हो जाएगा। अब तक यकीनी तौर पर किसी खातून का इंतखाब नहीं किया गया कि वो इस मरियम नामी किरदार का किरदार अदा करेगी, लेकिन बहुत जल्द उसका नाम सामने आ जाएगा। गुज़िश्ता किस्त अच्छी रही थी, मगर आपने एक बात नोट की होगी कि कहानी जैसे ही एक जगह ठहर गई है और आगे नहीं बढ़ पाई। ये सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। मसलन उरूज और बाकी सिपाही पहले आधे घंटे में जजीरे पर पहुंच जाते हैं, मगर पूरी किस्त गुजर जाती है और वहां से निकल नहीं पाते। हिजर तक उरूज की खबर 1.5 घंटे के आसपास पहुंचती है, मगर उसे कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ तक कि उसने पीछे जाने का सोचा भी नहीं है। भागम भाग दरवेश के पास पहुंचा, मगर कोई खास बात मालूम किए बगैर ही लौट आया। अरूज जजीरे पर फंसा हुआ है, मगर निकलने का नहीं सोच रहा। यहाँ तक कि तवील ख्वाब देखता है और फिर कोशिश शुरू करता है। हालांकि जिस तरह का किरदार अरूज का दिखाया गया है, उसे भाई का ऑपरेशन करने यानी उसका इलाज करने के फौरन बाद ही उसे जजीरे से निकलने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए थी, मगर वो आराम से टेक लगाकर सोने लग जाता है। इसके मुकाबले में पिछली किस्तों में वाकयात तेजी से बढ़ते जा रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। अगर आने वाली किस्तों में भी ऐसा ही किया गया तो यकीन कीजिए कि कहानी का मज़ा ख़राब हो जाएगा और देखने वाले बोर हो जाएंगे। लिहाजा रही सही कसर भी निकल जाएगी और ड्रामा फ्लॉप होने लगेगा। उम्मीद है कहानी निगार ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे और वाकयात को तेज़ी से आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके मयार पर पूरी उतरी होगी। आप इस हवाले से कॉमेंट्स कीजिए, अपनी राय का खुलकर इजहार कीजिए। याद रखिए, अल्फाज आपकी शख्सियत की पहचान होती हैं, लिहाजा खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।